फ्लाड निबागे रिलीफ केमो मा तंगनाय लुकुरok निबागे saknai kulmungni barja naharka Ramkrishna Mission ni luba jimungbai ashuk kahamno chubachu rina bagai yak rika Agartala Puro Nigam te saltang hangkor naikonlai jasalo Ramkrishna Mission ni luba jimungbai Agartala Puro Nigam ni 43 nong ward bai khobjak Pratapgarh English medium rungnogo kaisa saknai kulmungni samung botang khlaijaka aro saknai kuljaknai rokno magna no bithi rokbo bagjaka asani saknai kulmungni samungo aro tongoi naikolkha hangkor naikolai Bishal Kumar abo hai kaham samung rokno tui asalo hangkor naikolai Bishal Kumar saka flat engke gobangma bemarno lukurokno sago engmani nukjago o bemar rokni yak kangnani bagui no abo hai saknai kulmungni camp rok khlaijagui tongo asalo lukurokno chamung bithini rogibo bleaching powder rokbo bagui rijaka 4-5 दिन से लगातार बारिश होने के बाद बहुत सारे लोग लगभग सिर्फ वेस्ट त्रिपुरा के अंदर लगभग 25 से 30 हज़ार लोग अपने घरों से बाहर हैं और बारिश के बाद डायरिया और इन सब चीज़ों की जो प्रवेदना है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए रामकृष्ण मिशन के और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से हम लोग यहाँ एक कैंप करा रहे हैं, हेल्थ कैंप, और ये हेल्थ कैंप लगभग डिस्ट्रिक्ट के हर जगहों पे हो रहे हैं। इस दौरान हम जो नॉर्मल बीमारियां हैं वो चेक कर रहे हैं, साथ साथ डायरिया अथवा और तरह की बीमारियां खास बच्चों में हैं उसको चेक कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह के इन्फेक्शन इंक्रीज़ ना हो। साथ ही साथ जो भी सैनिटेशन से रिलेटेड मटेरियल हैं, चाहे वो सोप हो, टूथपेस्ट हो, ब्लीचिंग पाउडर हो, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है और ये श्योर किया जा रहा है कि हमारी जो पॉपुलेशन पोस्ट फ्लड इफेक्ट हो सकती है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। मैं खासकर रामकृष्ण मिशन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये लोग आगे बढ़ के आए हैं और इस तरीके के कई ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ इस समय काम कर रहे हैं। Asani saknai kulmungni samung botango manjaka AMC ni mayor eba MLA Dipok Mojumdar borsaka Agartala ni je amsai rogo flood engka a amsai ni relief kemo omohai saknai kulmungni samung botang khlaijagai tongo tabuk asani kaham samungni bagai Ramkrishna Mission mothanobo hambai yafarka mayor Dipok Mojumdar আগরতলা শহরও বিশেষ করে দুটি নদী কাটাখাল এবং হাওড়া নদী যে পার্শ্ববর্তী ওয়ার্ডগুলি নির্মাঞ্চলগুলি জলে প্লাবিত হয়েছে। বিভিন্ন আমাদের সরকারি তরফ থেকে মহকুমা প্রশাসন, জেলা প্রশাসন, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর এবং আগরতলা পৌর নিগমের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। তার মধ্যে আজকে প্রতাপগড় ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যালয়ে যে ত্রাণ শিবির আছে সেখানে আজকে রামকৃষ্ণ আশ্রম বিবেকনগরের উদ্যোগে শান্তনু মহারাজের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির করা হয়েছে। আমাদের এসডিএম সাহেবের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে যেহেতু যারা শরণার্থী ক্যাম্পে আছেন একসঙ্গে এতগুলি পরিবার একসঙ্গে আছেন সেতে রোগের যাতে কোনো প্রাদুর্ভাব না হয়, ডায়রিয়া আক্রান্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের সরকার, আমাদের জেলা প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ক্লাব, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিন্তু সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা মানুষের নেতৃত্বে সরকার এবং আমাদের মহকুমা প্রশাসনের যিনি এসডিএম মানিকলাল দাস, আমাদের ডিএম ধন্যবাদ জানাই। এই বিগত 3-4 দিন তারা অত্যন্ত পরিশ্রম করে আমাদের শহরবাসী সহ রাজ্যবাসী, আমাদের ডিস্ট্রিক্টের প্রত্যেকটি লোককে রক্ষা করা, তাদেরকে ক্যাম্পে রাখা এবং তাদের খাদ্য সময় মতো পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা ওনারা করেছে। সরকার খুব ভালো কাজ করেছেন। আমি এসডিএম ডিএমকেও ধন্যবাদ জানাই। আমার দেখার মতো তারা এত ভালো কাজ করেছেন, জনগণ কিন্তু খুব খুশি এবং যারা ক্যাম্পে আছেন খুব ভালো আছেন। আমি Asani samung botanga manjagai Ramkrishna Mission ni mohara saka je sekmansa gobangma relief kemo tongnai lukurokni bagai chubachu khlaina bagai saitogui tongo borokni motha a nahar mongno bwskango toniwino Udaipur, Bilonia, Bisramganj, Melagord hai gobangma thayo jasalo saknai kulmungni samung botangno songsai rika Ramkrishna Mission motha. Bureau report Kokkhorang।